Back end क्योंकि कोई VIP आएगा they can't watch उनके हम दूसरे से पहले वो round stone ये था वो bottom करता है bro wider spaces there, sir. We can use it there. So 10 W can be there. And these are smaller islands. Make some tents here. You know, this area. Okay, these all facing the water. Okay. Like that. ये तो entry side है, sir. Back side में वो सब बना. ठीक है. डम्बोर आइलैंड TNTR फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नि TNTR विंग बाय तामो सामुं थांजाका अब नायनान फायका मिया मिसिमिनो जों विभिन्न प्रोजेक्ट साइट नायका और फ्लोटिंग जेटिंग नाय एंट्री पॉइंट नाय लग्जरियस टेंट रक फायनाय गोबां टूरिस्ट रक फाइ वाटर स्पोर्ट्स खालामनाय आमर उन्नति दिनी Praveen Agarwal ji chini MD TNTR and also JICA ni CEO project director bo PCCF tongo chini Rajesh Tripura forum ganang executive member TTADC honorable MLA Nandita tongo sangbai Sangeeta DFO kabang ma chini Chamanlal te ranger forester bo tongo Sini chai tong mungobono je mo island tabuk sangomono no Dambur Biodiversity Park DBP mo DBP no one of the best islands namnan bagi chung chai togi tongo koyek koti taka khoroj nai tabu tuilabo projects namjak nai ebong project ni bisingte kaisa island baita kaisa island bahikai koronglainai amorok bosongoro sanamnai বিভিন্ন ন্যাচারাল ট্রেইল ফাইনাই লোকাল স্টোন পাথর যেমান মানে আমরক বাই বাহিকলাই পলং বিসিঙ্গ হিমনাই সেলফি পয়েন্ট বরক রক ফাইগে তং মাননাই চারাই রং বাগি চিলড্রেন পার্ক নাই ক্যাফেটেরিয়া নাই সেলফি নাহারমান জায়গা রক নাই আমতে খ্লাইনান বাগি जों তিনি মালাইলে কক সালাই বিভিন্ন সাজেশন ঢলাই দেন সো আগামী এক বছরও TNTR ni mo Dambur Biodiversity Park খুব নাইথক কাইসা জায়গা নাই এবং ব্লগার রং নি বিসিংতেই বিভিন্ন চ্যানেল নি বিসিংতেই বজন অমনো পপুলার খ্লাইনেন সামু খ্লাইনেন